बंधुगण दुनियार सबुठारु बड़ युद्ध केबे भी अस्त्रशस्त्र जिता जाए नहीं। इतिहास साक्षी अछि सेही व्यक्ति ही विजयी होइछि जे निज शब्द अपेक्षा निजर नीरवता को अधिक शक्तिशाली करिछि। आमे प्रायतः भाबु जे जदि केही आमको अपमानित करुछि किंबा आम विरुद्ध रे षडयंत्र करुछि तेबे ताकू पाटी करी जवाब देवा दरकार। किंतु सत कथा हेउछि आपणकर गोटिए चुप रहिबा शत्रुर हजार शब्द ठारू अधिक घातक होई पारे। आजिर एही विशेष भिडियो रे आमे एपरि बटी गुप्त उपाय विषय आलोचना करिबा जहाकू व्यवहार करी आपण शत्रु को बिना कौनसी शारीरिक बल रे मानसिक स्तर रे शेष कर देई परिबे। यह कौनसी साधारण परामर्श नुहे, यह हेउछि साइकोलॉजिकल वारफेयर बा मनस्तात्विक युद्ध। प्रथम उपाय शून्य प्रतिक्रिया, द स्ट्रैटेजी ऑफ जीरो रिएक्शन। शत्रुर मुख्य उद्देश्य हेउछि आपणक मानसिक संतुलन बिगाड़िबा। से चाहे आपण रागंतु, सफेई दियंतु किंबा तांको सह जुक्ति करंतु। जेतेबेले आपण प्रतिक्रिया दियंती आपण तांकु जिताई दियंती। जेतेबेले आपण शत्रुर कौनसी कथारे प्रतिक्रिया दियंती नहीं सेतेबेले से द्वंद्वरे पड़ी जाए। ताकू लागे जे से आपणक पई अदृश्य। जणे व्यक्ति को सबुठारु बड़ कष्ट सेतेबेले हुए जेतेबेले ताकू लागे जे तार अस्तित्व आपणक पई किछि नुहे। आपणकर नीरवता एक दर्पण परि काम करे जेउथिरे शत्रु निजर मूर्खामी निजे देखि पारे। द्वितीय उपाय सूचना उपरे रोक, स्टार्विंग देम ऑफ इन्फॉर्मेशन। शत्रु सबु बेले सूचना खोजे। आपण कौन करुछंती, केउठाकू जाउछंती, कि आपणकर साथी माइनस एसबु जानिबाकू से चाहे। शत्रु को दुर्बल करिवार सबुठारु सहज उपाय हेउछि ताकू अंधारे रखिबा। निजर योजना, निजर खुशी किंबा निजर दुख विषय रे चुप रुहंतु। जेतेबेले से किछि जानि परिबो नाही से कौनसी रणनीति प्रस्तुत करि परिबो नाही। आपणकर नीरवता तांको मनरे एक रहस्य सृष्टि करिवो एवं भय जन्माइबो। मने रखंतु शिकारी सेतेबेले ही आक्रमण करे जेतेबेले से शिकारर अवस्था जानि थाए। तृतीय उपाय नीरवतारे आत्म उन्नति, साइलेंट ग्रोथ। आपणक सफलता शत्रु पाई सबुठारु बड़ दंड। किंतु सेही सफलता पाई जेउ कठिन परिश्रम दरकार ताहा चुपचाप हेबा उचित। निज शत्रु सह पाटितुंड करी समय नष्ट करंतु नाही। सेही समय को निजर क्यारियर, स्वास्थ्य एवं ज्ञान बढ़ाइबारे लगांतु। जेतेबेले आपण हठात एक बड़ सफलता सह दुनिया सामना को आसीबे शत्रु स्तब्ध होइजिबो। से भाबिबो जे आपण केतेबेले एते आगकू बढ़ी गले। आपणकर सफलता ही तांको पाई सबुठारु बड़ अपमान हेबो। चतुर्थ उपाय संदेहर बीज बुणिबा, द साइकोलॉजिकल गैप। जेतेबेले आपण चुप रुहंती शत्रु निज भितरे कथा हेबा आरंभ करे। से निजे निजको प्रश्न करे से चुप काहींकी, से कोन किछि बड़ योजना करूछि, से कोन मो विषय रे किछि जानिगला। एहा हेउछि मनस्तत्वर एक खेल। आपणकर नीरवता शत्रुर मनरे संदेह जन्माए। से निजर असुरक्षा भावना जोगु निजे निजर क्षति करिबा आरंभ करे। से भूल निष्पत्ति निये, अधिक कथा कही निजर रहस्य खोली दिए एवं शेषरे निजे ही दुर्बल होई जाए। आपणकू किछि करिबाकू पड़िबो नाही, तार निज मन ही ताकू हराई देबो। पंचम उपाय सौजन्यता एवं दूरता, पोलाइटनेस विथ डिस्टेंस। शत्रु सह खराब व्यवहार न करी शांत एवं भद्र भावरे दूरता रखंतु। जदि शत्रु सामना को आसे तेबे रागंतु नाही। केवल एक छोट हस देई चुपचाप सेठारु चली जांतु। आपणकर एही प्रोफेशनल साइलेंस ताकू अनुभव कराइबो जे से आपणक स्तरर नुहे। आपण तांकू घृणा मध्य करूनाहांती कारण घृणा पाई मध्य शक्ति दरकार। आपण तांकू केवल इग्नोर करूछंती। यह जणे अहंकारी शत्रु पाई मृत्यु समान। षष्ठ उपाय धैर्यर शक्ति, द पावर ऑफ पेशेंस। समय सबुठारु बड़ बलवान। चुप रही सठिक समय अपेक्षा करंतु। शेषरे मने रखंतु प्रकृतिर नियम हेउछि कर्म। जी आपणकर खराब करिछि समय ताकू निश्चिंत जवाब देबो। आपण चुप रही सेही समय को अपेक्षा करंतु। जेतेबेले समय तार खेल देखाए सेतेबेले शब्दर कौनसी आवश्यकता नथाए। आपणकर धैर्य एवं नीरवता आपणकू शक्तिशाली व्यक्तित्व भावे गढ़ी तोलिबो। सप्तम उपाय मानसिक द्वंद्व सृष्टि करिबा, क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन। शत्रु सबुबेले आपणकू जणे प्रतिपक्ष भावे देखे। किंतु जदि आपण हठात तांको सह अति भद्र भावरे कथा हुअंती किंबा तांकर कौनसी छोट भल कामर प्रशंसा करी चुप रही जाती तेबे से पागल होइजिबो। शत्रु को दुर्बल करिवार एक बड़ कौशल हेउछि तांकर आशा विरुद्धरे काम करिबा। से भाबी थाए आपण तांकू घृणा करिवे, किंतु जेतेबेले आपण शांत रही तांकू सम्मान दियंती से निजर रणनीति भूली जाए। एही मानसिक द्वंद्व शत्रु को भितरु खोली दिए। से निजकू प्रश्न करे एहा कौनसी नुआ चाल की।
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୀରବ ସୌଜନ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟ, ସମୟର ଚକ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ମାଷ୍ଟରିଂ ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମିଂ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଅତି ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ଭୁଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନିଜ ଗାତ ନିଜେ ଖୋଳିଥାଏ। ଅତି ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ ଯାହା ତାର ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ପଶିବେ, ତେବେ ସେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ଭୁଲ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବ ରହି ତାର ପତନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ରହିବା ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନବମ ଉପାୟ, ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା, ମେକିଂ ୟୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯିବ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବଂ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଖେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋପନୀୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶତ୍ରୁକୁ ଡରାଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ନିଜର ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ତାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦଶମ ଉପାୟ, ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ନୋଇଂ ହ୍ୱେନ୍ ଟୁ ୱାକ୍ ଆୱେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବେକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରହି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତା ସ୍ତରକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୁପ୍ ରହି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇଟି କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଅନୁଭବ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୀରବ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଅନୁଭବ କରାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହାତୀ ଚାଲିଲା ବେଳେ କୁକୁର ଭୁକିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ କେବେ ପଛକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଉପାୟ, ନିଜର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଶରୀର ଭାଷା, ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଚୁପ୍ ରହିବା ମାନେ କେବଳ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଶରୀର ଭାଷା, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ଦବାଇ ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଠିଆ ହେବାର ଶୈଳୀ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ ଚାହାନ୍ତୁ। ପାଟିରେ କିଛି ନ କହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ଚାହାଣୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଭିତରୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଏହି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡମିନାନ୍ସ ବା ନୀରବ ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରେ, ଶତ୍ରୁ ତାର ମନକୁ କେବେ ବି ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଶତ୍ରୁତା କେବଳ ତା ପାଖରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୀରବତା କୌଣସି ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷର ଚିହ୍ନ। ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ, ଦିନେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି ଗୋଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।